Miss Rios here with Miss Cruz. So as you know, April is the month of the Earth. We celebrate Earth Day in April. And Miss Cruz and I were wondering, what could we do that could be fun and could be easy and we could have the materials at home to do something to celebrate Earth Week? Como todos saben, en abril se celebra el Día de la Tierra y nosotros estábamos preguntándonos como que ¿qué podemos hacer que sea divertido para que podamos celebrar el mes de la Tierra con ustedes? So we found a very easy do-it-yourself bird feeder. Así que encontramos una forma bien fácil de hacer tu propio comedero para aves. Palabra nueva para mí, palabra nueva para ustedes. Todos los días se aprende algo. And so the only thing you're going to need, very simple ingredients, is los materiales bien simples que vas a necesitar para hacer la actividad son empty toilet paper rolls, el rollito vacío de papel de inodoro, bird seeds, semillas para pájaros, peanut butter, mantequilla de maní, a plate, un plato, a spoon or a knife, una cuchara o puede ser un tenedor o un cuchillo, ribbon, cinta, hilo and scissors. y tijeras. That's it. That's all you need. Eso es todo lo que necesitan. Okay, so the first thing that we're going to do is that we are going to open up our peanut butter. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir nuestro pote de mantequilla de maní. And you don't need to waste a lot. You can use a little bit, okay? Because remember that we have to ration our resources. No necesitas usar mucho, solamente un poco. Recuerda que hay que racionar nuestros materiales, nuestros recursos. And then you take the toilet paper roll and you spread some peanut butter on it. Luego agarras tu rollito de papel de inodoro vacío y vas a poner un poco de mantequilla de maní en él. Okay. The next thing that you need is bird seeds. Lo próximo que vas a necesitar es semillas para pajaritos, para pájaros. So you're going to put some on the plate. Vas a poner un poco en el plato. Ahora, we're going to take our toilet paper roll that's been covered by peanut butter, and then we're just gonna kind of roll it on the seeds. Go ahead, Miss Cruz. You can do that side and I do this side. Okay, so now we're going to use the ribbon. Ahora vamos a utilizar la cinta. I cut about 3 feet. Ella cortó como 3 pies aproximadamente. More or less. ¿So quieres que lo cuente? Yeah. So what you're going to do is you're going to put the ribbon through the toilet paper roll. Lo que vas a hacer es que vas a poner la cinta atravesando el papel, el rollo de papel de inodoro. En esta parte posiblemente vas a necesitar ayuda. And then you make a knot at the top. You need help? Y luego hace un nudo en la parte de arriba. Yes, I need help. If you want, I can hold this and you can do this. You want me to do it or you want to do it? Well, you can do it. Okay. Tal vez te preguntas cómo beneficia esto al planeta Tierra o cómo se relaciona esto con el día de celebrar el Día de la Tierra. Maybe you're wondering what does this have to do with Earth Day or celebrating Earth Day? Pues te digo que los pájaros en estos días han estado felices, revoloteando por los cielos,
The birds these days have been happy and flying through the sky, Así que pueden parar en el árbol cerca de tu hogar so they can make it stop at the tree near home y comer de las semillas que tú has puesto para ellos. and eat from the bird feeder that you have placed for them. And for the kiddos who are a little bit older, if you think this is maybe too simple or not something that maybe you would enjoy too much doing, but your siblings might like doing it, then you could help them make something like this, okay? Para los chicos que son un poco más grandes, tal vez lo piensas que es un poco sencillo para algo que tú quisieras hacer, pero puedes hacerlo con tus hermanitos tal vez más pequeños y pasar un buen rato en familia.